pintu surga yang satu dengan bagian pintu surga yang lain, ya, dalam satu pintu ini maksudnya, itu jaraknya seperti perjalanan 40 tahun. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة ابن غزوان رضي الله عنه، وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حداء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن أفعجبتم، ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، ولقد رأيتني سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قوله آذنت هو بمد الألف أي أعلمت، وقوله بصرم هو بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها، وقوله ولت حداء هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة، والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة، وقوله يتصابها هو بتشديد الباء قبل الهاء أي يجمعها، والكظيظ الكثير الممتلئ، وقوله قرحت هو بفتح القاف وكسر الراء أي صارت فيها قروح. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام اشتمل على فوائد عديدة ومتنوعة، ففيه الترغيب والترهيب، وفيه الوعظ والتخويف، وفيه بيان عمق نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وفيه سعة الجنة، وفيه أيضا الطريقة المناسبة التي ينبغي أن يكون عليها الوعظ وأن يسلكها الواعظ كما هي واضحة في خطبة عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وأن الذي ينبغي على الخطيب في وعظه للناس وتذكيره لهم أن يجمع بين الترغيب والترهيب، لا أن يقتصر على أحدهما دون الآخر، فالناس يحتاجون إلى هذا وهذا، ولهذا القرآن ترغيب وترهيب، والسنة ترغيب وترهيب، وينبغي أن تكون المواعظ على هذا النهج، فلا يذكر لهم النار والتخويف دون ذكر الجنة والترغيب، ولا أيضا يذكر الجنة دون التخويف، بل لا بد من هذا وهذا حتى يتزن المرء
في أعماله فيكون راجيا خائفا، طامعا راغبا، وطامعا وراهبا. ولا شك أن هذا هو المسلك الذي ينبغي أن تكون عليه المواعظ. وقد خطبهم عتبة رضي الله عنه خطبة عظيمة بليغة مؤثرة، بدأها بحمد الله والثناء عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حداء، أي أن الدنيا أوشكت أن تنقضي وتنتهي، وولت أي أدبرت سريعا، فذهابها وإدبارها صار سريعا بحيث أوشكت أن تنقضي وتنتهي، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، أي لم يبق من الدنيا إلا شيء قليل ويسير جدا، ومع ذلك الناس أيضا يتشاحنون عليها ويتزاحمون عليها ويحرصون على جمعها، كل يريدها إليه وكل يريد أن تكون بيده، يتصابها صاحبها أي يجمعها ويحرص على الاستكثار منها. وإنكم منتقلون منها، أي لن تبقوا في هذه الدنيا، جمعتم منها القليل أو الكثير، منتقلون منها إلى دار لا زوال فيها، فالدنيا زائلة، والانتقال إلى دار لا تزول بل باقية، والحياة فيها دائمة، بخلاف الدنيا فإنها زائلة، والحياة فيها إلى مدة معينة ثم يكون بعد ذلك الموت، فتنقضي حياة الإنسان من هذه الحياة الدنيا بموته. ثم أخذ يستحثهم على التزود ليوم المعاد والاستعداد ليوم لقاء الله، فقال ناصحا: فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، انتقلوا من هذه الدنيا منتقين ما تنتقلون به معكم ما هو خير ما بحضرتكم، أفضل ما يمكن أن تنتقلوا به، انتقلوا ومعكم من الزاد أفضله، كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، أي بخير الأعمال التي ترغبون أن تروها يوم القيامة. ثم أخذ يجمع بين الترهيب والترغيب. أما الترهيب فيقول: إنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم، أي حافتها وطرفها، فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، أي أن قعرها عميق جدا، وإذا رمي من أعلاها حجر إلى أسفلها يهوي 70 عاما لا يدرك لها قعرا. هذا يدل على أنها على عمق النار وأنها عميقة جدا. ثم مع ذلك لا تملأن يوم القيامة، لا تملأن أي بالإنس والجن، والله وعدها أن يملأها، وعدها أن يملأها، لن يملأها من الجن والناس. هذا فيما يتعلق بالنار. يقول: أفعجبتم، يعني هو أمر عجيب جدا ومذهل، وينبغي أن يتنبه الإنسان وأن يحذر أن يكون من هؤلاء الذين تملأ بهم النار والعياذ بالله. ثم يقول مرغبا: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، أي أن أبواب الجنة أبواب واسعة، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، أي من كثرة الداخلين، من كثرة الداخلين.
فهذا فيه الترغيب أن يحرص الإنسان على الأعمال التي يكون بها من هؤلاء الذين يدخلون مع أبواب الجنة ويساقون زمراء إلى أن يدخلوا من أبواب الجنة فتتم لهم النعمة في دخول جنات النعيم. والله يقول: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم يخبر رضي الله عنه عن حالهم في أول الأمر، قال: لقد رأيتني سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، أي أصابها القروح، لأنهم لا يأكلون إلا ورق الشجر، لا يجدون شيئا يأكلونه. فالتقطت أي يوما بردة، بردة، والبردة شملة يلتحف بها، يقول: التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك رضي الله عنه، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. إذا لم يكونوا يجدون مأكلا ولا ملبسا، كانوا بهذه الحال من حيث المأكل ومن حيث الملبس. ثم يقول: فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، أي أن الدنيا فتحت، أصبح أميرا على مصر من الأمصار. ثم استمع أيها الأخ الكريم إلى هذا التعود من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، وقد صار أميرا على مصر من الأمصار، والأمير كما نعلم له مكانة عند الناس ومنزلة إلى آخره. فيقول رضي الله عنه: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وهذا تعود عظيم ومهم للغاية. أي خير للإنسان أن يكون في نفسه عظيما وهو عند الله صغيرا، فيكون والعياذ بالله خاسرا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتواضع وأن يستكين وأن يقبل على الله، وأن لا يتعاظم نفسه، وأن يذل بين يدي ربه تبارك وتعالى، وهمه أن يعظم عند الله، عند الله سبحانه وتعالى ليفوز برضاه. ولا يمكن أن يعظم عند الله سبحانه وتعالى إلا بتحقيق طاعته والقيام بالعبودية له على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. Ya, selanjutnya hadis yang ke-8 adalah hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan, hadis riwayat Muslim dari Khalid bin Umar Al-Adawi. Beliau berkata, Utbah bin Ghazwan yang merupakan gubernur Basrah saat itu menyampaikan khutbah kepada kami. Maka beliau memuji Allah dan mengagungkannya. Kemudian berkata, amma ba'd, sesungguhnya dunia ini telah memberikan tanda-tanda akan habis dan berlalu dengan cepat, dan tidak tersisa darinya kecuali serpihan-serpihan, seperti serpihan-serpihan bejana yang dikumpulkan oleh pemiliknya. Dan sungguh kalian akan berpindah dari dunia ini ke negeri yang abadi, yang tidak akan habis, yang tidak akan hilang. Maka hendaklah kalian berpindah dengan sebaik-baik apa yang bisa kalian dapatkan, dengan sebaik-baik bekal yang bisa kalian siapkan. Karena sesungguhnya telah disebutkan kepada kami bahwasanya batu itu dilempar dari bibir jahanam, Kemudian batu ini jatuh selama 70 tahun dan belum sampai ke dasar jahanam. Dan sungguh neraka jahanam ini akan penuh nanti.
Afa ajibtum, dahsyat sekali bukan? Dan telah disebutkan kepada kami bahwasanya jarak antara pintu surga yang satu ke pintu surga yang lain, maksudnya bagian pintu surga yang satu dengan bagian pintu surga yang lain, ya, dalam satu pintu ini maksudnya, itu jaraknya seperti perjalanan 40 tahun. Dan suatu hari nanti pintu surga yang luas dan besar ini akan penuh dengan manusia. Orang akan ramai di sana. Dan aku telah melihat diriku menjadi orang yang ketujuh dari 7 orang bersama Rasulullah SAW. Di mana pada saat itu kami tidak punya makanan kecuali hanya dedaunan. Sehingga sisi mulut kami sampai bernanah. Maka aku pernah menemukan sebuah kain, maka kain itu saya bagi bersama dengan Sa'ad bin Malik. Saya bersarung dengan setengah kain itu, dan Sa'ad bin Malik bersarung dengan setengah yang lain. Dan hari ini tidaklah ada seorang di antara kami kecuali telah menjadi gubernur untuk satu daerah di antara daerah-daerah kaum muslimin. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi agung atau besar pada diriku sementara kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengandung faedah yang sangat banyak. Di dalamnya terdapat pengumpulan antara targhib dan tarhib. Ya, motivasi dan menakut-nakuti. Di dalamnya dikumpulkan antara janji dan ancaman. Dijelaskan juga di dalamnya tentang dalamnya neraka jahanam. Juga luasnya surga dan pintu-pintunya. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang cara memberikan nasihat yang baik, yang harus dilakukan oleh para da'i, para juru dakwah. Di mana dalam hadis ini dijelaskan tentang khutbah yang disampaikan oleh Utbah bin Ghazwan yang mengumpulkan antara targhib dan tarhib dan tidak mencukupkan diri dengan salah satu di antara keduanya. Seperti juga Al-Quran yang mengumpulkan antara targhib dan tarhib. Juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengumpulkan antara targhib dan tarhib. Tidak menyebutkan surga saja tanpa neraka atau neraka saja tanpa surga. Tapi keduanya banyak dikumpulkan dalam berbagai ayat dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang yang mendengarnya mengumpulkan antara dua sifat juga. Mengharap dan takut. Ya. Tamak dan menjauh dari urusan dunia pada saat yang sama. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Utbah bin Ghazwan telah menyampaikan khutbah yang agung yang dimulainya dengan alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Kemudian beliau sampaikan bahwasanya dunia ini telah memberikan tanda-tanda akan berakhir dan telah berlalu dengan cepat. Dan tidak tersisa dari dunia ini kecuali serpihan-serpihan seperti serpihan-serpihan bejana yang dikumpulkan oleh pemiliknya. Dan kalian semuanya akan berpindah dari dunia ini menuju ke alam keabadian, ke alam yang kekal. Maka hendaklah kalian pindah ke alam kekal itu dengan sebaik-baik apa yang ada di depan kalian. Maksudnya, pilihlah bekal. Sekarang kalian semuanya punya kesempatan untuk memilih bekal yang ada di depan kita sekarang. Yang mana yang akan kita bawa ke akhirat nanti? Amalan mana yang akan kita ingin lihat di akhirat nanti? Maka adalah kalian semuanya berpindah ke alam akhirat nanti dengan bekal yang paling baik. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bekalilah diri kalian, dan sesungguhnya bekal yang paling baik adalah taqwa. Bekalilah diri dengan amalan-amalan yang ingin kita lihat di akhirat nanti. Ya, kemudian Utbah bin Ghazwan mengajak kita semuanya untuk menyiapkan diri untuk hari kebangkitan.
untuk hari kebangkitan. Dan beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya neraka itu sangat dalam, di mana batu yang dilemparkan ke dalamnya berpuluh-puluh tahun itu tidak juga selama 70 tahun, tidak juga sampai ke dasarnya. Namun Allah telah berjanji bahwasanya suatu saat surga ini akan penuh. Allah telah berjanji bahwasanya surga ini akan dipenuhi dengan manusia dan jin. Padahal dalamnya sedemikian rupa. 70 tahun batu dilempar dari bibirnya, tidak juga sampai ke dasarnya. Maka beliau mengatakan, afa ajibtum, dahsyat bukan? Jelas ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ini adalah targhib yang disebutkan oleh Utbah bin Ghazwan dalam khutbah beliau. Sedangkan tarhibnya adalah yang berikut ini, yaitu bahwasanya telah disampaikan kepada kami bahwa bagian pintu yang satu dari bagian pintu yang lain itu luasnya seperti perjalanan 40 tahun. Dan pintu yang seluas ini suatu saat nanti akan penuh dengan manusia. Ini adalah tarhib yang disampaikan oleh Utbah bin Ghazwan dalam khutbah beliau ini. Ya, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya dahulu beliau bersama para sahabat beliau mengalami kehidupan yang tidak mudah. Bahkan kadang-kadang mereka tidak punya makanan kecuali hanya dedaunan, sehingga sisi atau bagian dari mulut beliau, sisi mulut beliau atau sisi mulut mereka itu sampai bernanah. Dan pernah beliau menemukan suatu kain yang tidak cukup untuk mereka semuanya. Ya. Jadi kadang-kadang mereka tidak hanya kekurangan makanan, tapi pakaian pun mereka tidak punya, sehingga satu potong kain harus dipakai untuk berdua dan hanya bisa menutupi bagian bawah tubuh mereka saja. Ya, kemudian hendaklah kita mendengarkan ta'awudz atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh Utbah bin Ghazwan di akhir khutbah beliau. Ya, sebuah ta'awudz yang agung, yang penting untuk kita perhatikan. Ya, di mana beliau mengatakan, wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'aziman wa 'indallahi saghiran. Dan sungguh aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi besar dan agung pada diriku, sementara aku menjadi kecil dan kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau ucapkan karena saat beliau mengucapkannya beliau sudah menjadi seorang gubernur di kota Basra. Dan teman-teman beliau yang lain juga sudah menjadi gubernur di daerah-daerah kaum muslimin yang lain. Dan kita mengetahui bagaimana kedudukan seorang gubernur di mata manusia. Kedudukan yang agung, dihormati, diikuti juga dengan berbagai fasilitas yang bisa dia ambil dengan menjadi gubernur. Tapi lihatlah bagaimana Utbah bin Ghazwan mengucapkan ta'awudz yang agung ini. Beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi agung di mata manusia, tapi menjadi kerdil di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian itu sungguh sangat merugi. Apa artinya agung di mata manusia kalau kita kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaklah masing-masing dari kita tawadhu, memiliki sifat rendah hati, ya, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong di depan manusia, dan menjadikan cita-citanya yang utama adalah menjadi agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan mewujudkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini selagi kita masih memiliki kesempatan.